Kafoti kafo ngal konton so mandani tilblu bela mbulo mutandinda time different ngal konton sa ndela ka wularo fon walin yo nka mbulo mutandinda wala tinna almom moy juna for moto Amadou Bala nin min keta Amadou Bala nin kuma kanoti standard newspaper ya kafoti kafo Gambia bembe diyamla mobe APRC mbe APRC la kono fana niya moy APRC jamale o sabu alata ko la president Jamelom Sora Musa Jilin Tulumani Sara Biren Jeme Mansa Dingo Junkun Jamme Dingo Asombo Jan Dingo Zainab Jamme Kema Mohamed Jamme Fama Mariam Jamme Fama Sora Musa atele intelbe bendi alata ko la anata onkul tombon Fabakar tombon jata Mansa Dingo Gambia dim foro Mansa Dingo la mati foro Dingo la mati anata la pati nyika aya karafala mba tentula mba jaila ala ngani nyima min aya soto president Jamme tombon jata ala maale ya mendi nyato jam mo kendolum ay babil Mansa kanu ngani la aya fasa ngani la nyinya saramu nyinya lati babili Mansala nyinya Gambia nulu alinga jo soko APRC alinga T-City bake nyale meta folale jande tel birim ta danga kul korosi Usen Dabo be nimman sakundato wato minna tel be ko Usen no mo kurngoti ngo jane commissiona TRRC Usen wolla lo otamo baro aya fojanne ko akata mon Mansa ya experience man fellonji so wota mo be mol ka bile mo la Usen Dabo la kan nim fulan jambala ni nim batam be duwol ni nim mol barbida Usen Dabo bayoni sain tema alenga tonya fon nin ale dia baro man change wolbe wo sirine APRC la karo baro man bra Usen bay ni Usen sembo soto nun baro tata fango bayla nim man sakundato bar sembo be bata baro la bulu bira pareta Usen bayla ay Usen bayle akanina fo mole Usen Dabo la mokurungoti barbaro fo la mokurungoti de ntali o fali yele andu niya jamba fola ala be sedi yar min ne nyaay min jembo lo fola ngo ni Usen Dabo la kurungoti ay o bay kabiri muntuma woni bitema o meta baro minana may molla fengol bula APRC la account ol bula minana ma APRC la bagasol bula mina dina man pare president Jamme murna na niyaje ni Ibrahima Sankare wol be katar diamu kalanta wol bela ata barolum anita la kakacha niyaje Amadou Ba nata nan fabe lolo kotende wol be nin kuma sifal fola nu president Jamme nata nin banko kan mba areslale abita mba soronnale mba areslale anu yaya tinala nin banko kan jamala ni kakacha jamala ni kakacha barolum imi barola ni kakacha batam bedu abenin Kenya min bela barolum mina na sonta batam bedu risana ma arrest because of a president Jamme le fengol aye kasara de anim batam bedu bele kasara wafiro min keta anim batam bedu la be wafi ye fengol tale ye kuden ay yaji mele fengol taye di business tiol la ke wanter business tiol ya birin Gambia jam fo Senegal kono fo Bissau kono ye yala fengol wafa beleto Gambia business ti damal bulu ye yala fengol kasar ye wanter dol bul jere iman dan Gambia fengol dama fo Senegal kono fo Bissau nuni ye yala fengol kasara dami wala andina batam be du yo ko min beke anata barola dentala pour ka yaya kasara APRC nko nintel mo lo president Jamme momo nyana lo la Gambia kono kata la parti mu APRC leti ani Gambia dingo be nyanta lo la yele bara la parti mo fongo nyanta lo la yete site ay nka minke ngamin no ntel mimbe media to janning diaspora kono da Gambia kono bari ngamin no parti en ka na supporto ni na diamo ni ngani odoron kanyantale bari ali nga wuli nga T-City babili Mansa nga fasa mba kanne bari ali nga lafa ali nga wuli nga T-City di make
mota kelenye kata la pati niade bi APRC be ngirigiri la Gambia babili mansa lomu fulanja mbala tele tombon sindini ndulato jata njay mansa dingole mati mo kendo lom foro la mati abe damin kudum fo biya bolto oto APRC dingol nga wuli nga babili mansa fasa anin tombon kata tele sindiji APRC nimma wuli nga na fight ke nga yaji mele ko fight ay murna nim banko ka nim maslaha baro fe aman na faso to moliye nko mansa ke ni ba kelela kana maslaha e biri UDP be yaya kelela 20 biri sanji mo anin fula UDP ke ni la lade tonya e manke mansati nim banko ka bari be usen min no dim forol dim kendol dim betolu ibe dami ya mutawol to faba man ko du o daylo ini usen dabo biri yaaje me usen ares mi yatinde usen ares mol min be yaya balalom na ares anyanta bulala banni yaaja ma bula fatata ya soron mo kurmol lebe yaya bala no wato wala lafta yaya la man sakunda boyindina ya katale ka kudeta be plani mon so situoto ya mine plani wala ninga solo sandel na fata ni ngol sacrifice ngol fa folo ni mamanketa banko kan isa yensa wulin ko yaabe mo falle saka molle li pakifa usenda bo molla kili kay finti usenda manda mata finti la de bari ikoyo solo sande be UDP la kono solo sande manka gambe dinti diaspora ko la sponsor wala kay finti pour ya na action ke na fata je isa wutka yo kanan ka banderoti pour ka yala man sakunda tinya mo jawol bimbe yaya balala man sakunda to before 2016 election mo jamala ya betray ibabale be maslaha kan bari daba betray konole mo jama APRC Gambia dingol lomiti Gambia ninko APRC Gambia dingol because he beke fonkini no APRC la atre mantara APRC ingani mantara yaya kam ya betray bira Usenu muta anyanta Usenu bulalale ay tasi baniya je kaya ko muta ay luwala agency ya soron minatine yo beke yaya la pour dan ko dron mol sa wuli tubabo le wuli iko opposition leader lam ay wolata ala mofa ay bota je ko den day wolata ya soron de malle obe du yaya to mo jawol mimbe yaya bala ye fanka yaya ko ilafta alale inini diaspora ko be communicate kan pour que yaya man sakunda tinyang ye coup d'état plana kamale man so sit so e ko be kata man so sit ala nyabela foi nata nim plan bil be na fait plan A C Z fo Z fo plan Z ya be que president jamel al pour que man sakunda pour man sayati nyanim banko kan koto APRC min tabota before 2016 election al be nyaaje Gambia be nyaaje nunuma election o win bar Usain Dabo alo finto biri ya arrest aya soron UDP dingo min bebe tuwa du kono wo Gambia kono wo anin Gambia dingol mi yalan ko ilata nyoka min manke UDP fonti ibe yaya bala ibe sponsor ibe nasara ibe yaya to tinya nim dumole ni tuwa dun kolu ka informational bonni ke di mo la pour kala man sayati nyang luwolum UDP ko ka fintile e katalo ajo tole kitio kitin ke jele katalo ajo kala mare be ruson be kumala fitarangol be tale be fitarol kela e ko du e dayla ye bunki dole e falam bare Usain Dabo be tarala yele kiri for 2016 election obe abedum ta nyamo kono nyola fo ya bota banko ka dada si itore jine munana APRC ndel fananta ni lala nim banko kan ya murna nim banko kan do or die ay sena nim banko kan ko baro ka fala ta mu Gambia ta fadro na ta mu Gambia ti atabe ya sorona ni ya na dai nana ya soron ay nana bang ay soron wole fisa trasiri itore jine babini mansa sora musa jirin tulmanji mansa dingola miti iman ku ka Gambia mi yalan ko anena manke ya ka tawo banko kanne
ye gambe ni ngol le fasa ye gambe ni ngol le bonni bayo ya kono ye gambe ni ngol le bonni fuari yal kono moldol be larim pukusu bungol le kono president nyamelat ne boto bunke dunta bunken dol kono yo kenim banko kam mo jama e mo 1000 ole ye dol school fees li dole ye dol na fe tuba dule fe firinta ye bu kordal se bali ani fali ye kubal kele moliye ala ta ko la tele odun no banko kam man sayamu dalun nati gambe la population no ma fay ma min ma koy jaman siya babini mansa korda ko dile na fa dun taji ni min dimma so te ma marimba so tolal ni ma marimba so te mu murumba so tolal o ba dimba so tolal ya kata o banko kanne o to ba siyo si to ili tore jine na senan bang ye aresi ye ni gambe no de aresi momo laftele babili mansa ba tule yele fo ila yomidi ni nyaka joji nyalla ya kata o banko kanne baro ma kalam tabiri ba gambe banko do kula taba korda wa folle nu momon baro lo moma bodulalo yemin ke o banko ka ye gambe dingol min ma koy banko kan adam baro nyaaye jele amman fa kum mon fetenga kum man tay aye be jele ji nyamin ka gambe dingol o banko kan sanji fula bire banko ta ibota je ye wurande gambe dingol le carte faye ikoy si yes or no moli yes in the yes isi da mina sanji fula ye airport ol doku ye giate sul doku ye development na fe na gambe kono ye karambol yirwandi ye loptanol yirwandi ye airport ye silol yirwandi everything ala ta ko le tala yirwandi jumping lights traffic light ntelene manaje ngaje tele jamanu to gambe kono ntel nyaayel tele watol kono president jambe wallahi billahi tele wotamo gambia nga RTS 1 lamoy RTS 2 gambe ko wala jibe black and white babili mansa itele gambe samba international billahi wallahi tal ala mansa yaka jiate sitala samba international fulbolo yirwandi president jambe tele ko banko kan itele gambe dindimo so momo 1 million na ani manke APRC dindi ani carton bebe UDP ni gambe banko ka itele wodundiji ala ta ko la itele oke ya gambe no nganyandile wo onda 17 carton bebe to adu janne bele mol ma ko kan gambe ko dal sele moli ya kara mundi footballer sol yeso kordal imadi politician na imadi député le yadi karam footballer sol la gambe funding kin pour footballer yirwa babil man setele o kanim banko kanje ye fenga fen soto ika ngani soto gambe no le ye fenga fen soto ika ene gambe dingol le gambe kono babil man se baka tatu babol la bunda konkon imam beki tubabol noma imam tubabol la bunda konkon luolum burin arabu la fo tubabol imam tubabol go sip ini Allah subhanahu wa ta'ala la kabaru man so mi daruke anila mo nyima anila mo kendol min yalon ko imanke ala jawti ye kanu ala yanin kilai babil man sa ale so fema fenne ya ene gambia no le itele gambe banko bonni dinko ko ni natal londi tintin kan ala ta kola sora musa na senan jilun tumani sarabire njeme junkun jambe dingol miti asom bo jandingo man sa dingol le wulu fo ni kansala banko kan man sa dingol le wulu gambe banko kan wallahi na senan kayre tinya ni koy be areso min kan ko lungol batu ye ares kana si ili tora jina fo carte fa yo si sena ile banko kan ye patiyo ni warta gambe konale woto senan gambe no laftele la gambe no yeku kanule gambe dimo bebe kumbole la kola ibe ni mana ni ko min bela kayti koyol mi ye bondi banko kan wo kayti koyol duniya be ya karamtal duniya be ya jele to nyal be bulo kono ayre bagasol min be kasara ye be sunya ye be fo wonna ta baro dim kurungo ani mo kurungol min ba support kan Italia lon la ko ye kasara ro min ka gambe no la billion min dunta gambe ye be sunya ye be kasara akaboru wala ne ba fle fo ko kana laftale sena nim banko ka